kuan ni siya, training of hydroponics nga technology sa gardening. At the same time, gamiton niya ihatag nato as start up nila. So mag-establish din sila din og hydroponics. Gilusad sa Philippine Association of Agriculturists Incorporated ang ilang corporate social responsibility diha sa Balay-ta, Kalinaw, uban sa Department of Agriculture Regional Field Office 10 pinaagi sa training on hydroponics production and project turnover ceremony Pebrero 6, 2026 sa Impasugong, Bukidnon. 22 ka mga residents nga naglangkob sa third batch diha sa Balay-ta, Kalinaw ang nakapahimulos ni ini kinsa kasamtangang gipaubos sa 3-month deradicalization program sa ICLIP Committee sa Provincial Government of Bukidnon. O ginaunta nga kining among ipaambit sa inyo karon ang teknolohiya nga among ihatag sa inyo kaning mga ginagmay nga mga ayuda gikan sa Department of Agriculture inyo ning pahimuslan. Sa maong higayon, gitunol usab sa PAA ug DA ngadto sa PSWDO ang hydroponic starter kits ug uban pang kagamitan sa pagpanguma. Wholeheartedly welcome nato ang delegates sa Philippine Association of Agriculturists kay mo na giingon the beauty of collaboration and unity na ang matag opisina sa province dapat gyud kanang we work as a team kung unsay makatabang sa ila as mandates nila mandates pa sa amo different mandates but we work for a lasting peace and development mo gid na atong purpose. Ang hydroponics usa ka pamaagi sa pagpatubog mga tanom diha sa tubig nga puno sa nutrients nga wala nagdepende sa yuta. Ang media niya is solution nga maoray iyang kakuhaan sa iyang nutrients. Dako kayong pagkalipay nako ma'am nga naa ko sa pagdiral nako kay wala man mi gipasagdan ri tanan nga mga suporta nila sa amo nang nadawat pod.